नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत इतने रंग बदल रही है कि गिरगिट भी अपनी इस खूबी पर पशेमा होने लगा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे सियासतदान भी सियासत की बहती गंगा में ऐसे हाथ धो रहे हैं जैसे इनको ये मौका फिर कभी नहीं मिलना। और अगर देखा जाए तो ऐसा ही है, क्योंकि अब खबरें ही कुछ इसी नोयत की आई हैं कि तमाम सियासी जमातों ने अपनी लंगोटे कसनी हैं। कहने वाले कह रहे हैं कि इमरान खान की अडेला जेल के अंदर ही इस्टेब्लिशमेंट से कोई सेटलमेंट हो गई है, जिसकी बिना पर अब बड़े मियाँ वज़ीर आज़म की लिस्ट से ही नहीं बल्कि ताकतों की गुड बुक से भी फारिग हो गए हैं और कप्तान को एक बार फिर अवाम में लाने का फैसला कर लिया गया है। ये फैसला क्यों और किसकी जानिब से किया गया, इस फैसले पर कब अमल दरामद होगा, इस पर रोशनी डालने से पहले आपको बताते चलें कि पीपल्स पार्टी ने अब खुलम खुला नून लीग से ऐलान जंग कर दिया है। और जो थोड़ी बहुत इन दोनों जमातों में अंडरस्टैंडिंग थी वो नवाज शरीफ के वतन वापस आने के बाद खत्म हो गई है, जिसका नतीजा अब ये निकला है कि नवाज शरीफ को माइनस करने से तमाम मामलात के हल की बात की गई है। जबकि उधर पीटीआई ने भी इस सूरत-ए-हाल का बखूबी फायदा उठाया है। वीडियो में ये पॉइंट्स भी आपको बताएंगे कि इमरान खान को माइनस करते करते नून लीग बड़े मियाँ को ही माइनस करवा बैठी है। ताकत व हल्के क्यों इमरान खान की जानब शफकत भरी निगाह से देखने लगे हैं, बड़ी खबरें आ गई। नाज़रीन, जब पीडीएम ने मुल्क की भाग दौड़ संभाली तो हर तरफ तबाही तबाही नजर आने लगी। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तानी सियासत को भी अखाड़े का मैदान बना रखा था, जहां जीत सिर्फ और सिर्फ इत्तेहादी टोले की हो रही थी और शिकस्त से दो चार खान साहब को किया जा रहा था। लेकिन पीडीएम के टूटने के बाद ऐसा कुछ हुआ है कि नून लीग को भी शटअप कॉल मिल गई है, ताकतवरों को भी बावर हो गया है। माइनस खान फार्मूला अब किसी काम का नहीं रहा। आज की वीडियो भी माइनस खान फार्मूले की नाकामी पर है। इतलात है कि इमरान खान का सियासत में अब अच्छा वक्त शुरू हो गया है और बड़े मियाँ को लंदन से निकलते ही बुरे वक्त ने आन घेरा है, जिसकी अहम तरीन कड़ी तो ताकतवरों का बड़े मियाँ से खाइफ होना है। जबकि उधर कानूनी हथकड़ियाँ भी नवाज शरीफ के गिर्द तंग होती जा रही हैं। क्या नवाज शरीफ को धोखे से वतन वापस बुलाया गया है? नून लीग ने ताकतवरों से अब क्या मुतालबा किया है? पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ कौन सी बड़ी साजिश तैयार कर चुकी है? अहम खबरों ने तहलका मचा दिया। नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। केसेस में बरियत का फैसला रोक लिया गया। नून लीग ने ताकतवरों से अहम मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ के साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। नाज़रीन, इमरान खान को एक बार फिर दुश्मनों की साजिशों से बचने के लिए ऐसी गैबी मदद मिल गई है, जिसने कप्तान को न सिर्फ बड़ी मुश्किल से बचाया है बल्कि इनके बहुत से काम भी आसान कर दिए हैं। क्या नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिस्ट से निकाल दिया गया? इसका जवाब देने से पहले आपको बताते चलें कि नून लीग के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो कहते हैं मट्टी डालो आगे बढ़ो, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अदम हाजिरी पर अपील खारिज हो और आने पर बहाल हो जाए तो वो ड्यू प्रोसेस है क्या? जनरल फैज इस वक्त के जस्टिस शौकत को जाकर कहें कि अगर नवाज शरीफ की बेल ले ली तो 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। जावेद लतीफ़ का कहना है कि आजकल 2-3 बातें बड़ी कसरत से हो रही हैं। साकिब निसार से जस्टिस बंदियाल तक इंसाफ का कत्ल कर रहे थे। ड्यू प्रोसेस का तकाजा तो ये बनता था कि इन तमाम फैसलों को वापस ले लिया जाता। बदकिस्मती से किसी ने यह तकाजा नहीं किया। मियाँ जावेद लतीफ़ जस्टिस साकिब निसार इमरान खान को सदर कमीन का सर्टिफिकेट दे रहे थे। कहा कि आप ये समझते हैं कि तरीकाकार ये है कि व्हाट्सएप पर कमीशन बने। मियाँ जावेद लतीफ़ का मजीद कहना है कि जमहूरियत के पौधे को आगे बढ़ना चाहिए। अगर 9 मई के पौधे को बढ़ाना चाहते हैं तो वो गलत है। आप ये क्यों नहीं कहते कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के पेंडिंग मुकदमात की तारीख फिक्स की जाए? आज भी आप इकरार करते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ। आप 9 मई के मास्टर माइंड की मजम्मत क्यों नहीं करते हैं? पाकिस्तान की तारीख में मियाँ वाली पर आज तक दुश्मन को निगाह डाले की जुर्रत नहीं हुई थी। 5-7 दिन पहले ही उसी मियाँ वाली बेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया। क्या दहशतगर्द हमला करने वालों को आप सियासी कारकुन कहेंगे? इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 इदारों के खिलाफ महाज आराई की। निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू में इन्होंने कहा कि सिंध में 15 साल में तंजीम और जमात पर तवज्जो नहीं दे सके। ताम ख्वाहिश है कि कौमी जमातों की जो महदूद किया जाता है वो नहीं किया जाना चाहिए। पिछले 15 सालों में हमने सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम नहीं दिया। इन्होंने कहा कि जमहूरियत जिसे आवाम पसंद करें उसे कबूल करना चाह होता है और सिंध में हम इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन हम पंजाब में सीट एडजस्टमेंट का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पंजाब में सीट एडजस्टमेंट का हमारे कारकुन नहीं मानते। नाज़रीन, मुल्क में सियासी बिगाड़ उस हद तक बढ़ गया है कि हमने इसको दुश्मनी में बदल दिया और सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, हमें तो प्लेइंग फील्ड ही नजर नहीं आ रही। निजी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान हामिद खान ने सदर ममलिकत के निगरान वज़ीर आज़म को पीटीआई का खदशा दूर करने से मुतालिक लिखे गए खत पर भी अपने रद्दमल का इजहार किया।
اپنے رد عمل میں انہوں نے کہا کہ بے بسی کا عالم یہ ہے کہ صدر مملکت کو نگران وزیر اعظم سے درخواست کرنا پڑ رہی ہے۔ ان کو درخواست نہیں بلکہ واضح آرڈر دینا چاہیے تھا۔ حامد خان کا کہنا تھا کہ اگر اس وقت کسی بھی سیاسی آئینی عہدیدار کے پاس کوئی اختیار یا قانونی حیثیت ہے تو وہ صرف صدر کے پاس ہے۔ خیال ہے کہ صدر مملکت عارف علوی نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے نام خط میں کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ اور بنیادی حقوق کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے خدشات پر غور کیا جائے۔ صدر نے رہنما پی ٹی آئی عمر ایوب کی جانب سے لکھا گیا خط بھی نگران وزیر اعظم کو بھیجا۔ صدر نے اپنے خط میں کہا کہ نگران حکومت کا تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنا بے حد اہم ہے۔ بنیادی حقوق اور لیول پلینگ فیلڈ پر پی ٹی آئی کے خدشات پر غور کیا جائے۔ آئندہ انتخابات میں سیاسی جماعتوں کو مساوی حقوق اور مواقع کی فراہمی کے آپ کے بیانات باعث اطمینان ہیں۔ دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ جب تک نون لیگ کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو تھا ہم ساتھ چلتے تھے، مگر اب بیانیہ ان کا تبدیل ہوا تو ساتھ چلنا مشکل ہو گیا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے اتحاد کا نقصان دونوں جماعتوں کو ہوگا۔ نہ شہباز شریف کو زبردستی وزیر اعظم بنوایا، نہ کسی کو وزیر بنوایا۔ ہمارا تو ہمیشہ سے موقف ہے کہ الیکشن ہو، لیکن کسی اور کا پہلے کچھ اور اب کچھ اور موقف ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو، الیکشن پیپلز پارٹی جیتے گی۔ یہ پہلی بار ہوگا کہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی جیالہ ہوگا۔ کراچی کے عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ ہمارا رابطہ عوام سے ہے جبکہ دوسروں کا رابطہ خصوصی سلیکشن کمیٹی سے ہے۔ پی ٹی آئی کا خدشات دور کرنے سے متعلق لکھے گئے خط پر بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ اپنے رد عمل میں انہوں نے کہا کہ بے بسی کا عالم یہ ہے کہ صدر مملکت کو نگران وزیر اعظم سے درخواست کرنا پڑ رہی ہے۔ ان کو درخواست نہیں بلکہ واضح آرڈر دینا چاہیے تھا۔ حامد خان کا کہنا تھا کہ اگر اس وقت کسی بھی سیاسی آئینی عہدیدار کے پاس کوئی اختیار یا قانونی حیثیت ہے تو وہ صرف صدر کے پاس ہے۔ خیال ہے کہ صدر مملکت عارف علوی نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے نام خط میں کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ اور بنیادی حقوق کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے خدشات پر غور کیا جائے۔ صدر نے رہنما پی ٹی آئی عمر ایوب کی جانب سے لکھا گیا خط بھی نگران وزیر اعظم کو بھیجا۔ صدر نے اپنے خط میں کہا کہ نگران حکومت کا تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنا بے حد اہم ہے۔ بنیادی حقوق اور لیول پلینگ فیلڈ پر پی ٹی آئی کے خدشات پر غور کیا جائے۔ آئندہ انتخابات میں سیاسی جماعتوں کو مساوی حقوق اور مواقع کی فراہمی کے آپ کے بیانات باعث اطمینان ہیں۔ دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ جب تک نون لیگ کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو تھا ہم ساتھ چلتے تھے، مگر اب بیانیہ ان کا تبدیل ہوا تو ساتھ چلنا مشکل ہو گیا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے اتحاد کا نقصان دونوں جماعتوں کو ہوگا۔ نہ شہباز شریف کو زبردستی وزیر اعظم بنوایا، نہ کسی کو وزیر بنوایا۔ ہمارا تو ہمیشہ سے موقف ہے کہ الیکشن ہو، لیکن کسی اور کا پہلے کچھ اور اب کچھ اور موقف ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو، الیکشن پیپلز پارٹی جیتے گی۔ یہ پہلی بار ہوگا کہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی جیالہ ہوگا۔ کراچی کے عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ ہمارا رابطہ عوام سے ہے جبکہ دوسروں کا رابطہ خصوصی سلیکشن کمیٹی سے ہے۔